পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড়সড় বিস্ফোরণ, জোট ভাঙল, উঠল কোটি টাকার ডিলের অভিযোগ, আর কেন্দ্রবিন্দুতে সংখ্যালঘুর রাজনীতি। আসাউদ্দিন ওবেসির দল এআইএমআইএম হঠাৎ করেই ভেঙে দিল হুমায়ুন কবিরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট। প্রশ্ন উঠছে, এই সিদ্ধান্ত কি শুধুই নীতিগত, নাকি এর পেছনে রয়েছে বড় কোনো রাজনৈতিক কৌশল? নির্বাচনের আগে এই ঘটনাই এখন তুমুল চর্চার বিষয়। এআইএমআইএম তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, হুমায়ুন কবিরের মন্তব্যে বাংলার মুসলমানদের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে, তাই তারা এই জোটে থাকতে পারে না। তারা আরও দাবি করেছে, বাংলার মুসলমানরা এখনো সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে এবং তাদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। অন্যদিকে এই জোট ভাঙার পেছনে বড় কারণ হিসাবে উঠে আসছে একটি বিতর্কিত ভিডিও যা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ভিডিওতে দাবি করা হচ্ছে, হুমায়ুন কবির কারোর সঙ্গে হাজার কোটি টাকার ডিল নিয়ে কথা বলছে এবং মুসলমানদের নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করছে। ভিডিওতে হুমায়ুন কবিরকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে মুসলমানরা খুব সহজ সরল, তাদের বোকা বানানো খুব সোজা। দেখুন সেই ভিডিও। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है तो यहाँ पे दो डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आप मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठाना तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इससे जाएगा, जो हिंदू लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर रहा है वो अच्छा तरीका से मालूम है, जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को भाजपा को। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50-60 आ गया, इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या मतलब पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित। এই ভিডিও সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র ঝড় ওঠে। বিরোধীদের প্রশ্ন, ধর্ম ও আবেগকে ব্যবহার করে কি ভোটের আগে বড় কোনো চক্রান্ত চলছে? যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কবির জানায় যে এই ভিডিও দেখিয়ে এই অভিযোগ সেটা এআই দিয়ে তৈরি। তিনি 2019 সালের পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এমনকি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেননি। এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। হুমায়ুনের মতে মমতা ব্যানার্জি সহ অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে স্ট্রিং অপারেশন করেছে। পাশাপাশি হুমায়ুন কবির এই 4 জনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এছাড়া তিনি তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জও করেছেন। শুনুন কি বললেন হুমায়ুন কবির। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, वो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखा, मेरा किसी को साथ ये सब लेना देना में है नहीं, मैं कभी काम पर जुड़ा है नहीं है। जिंदगी भर मैं जितना दिन जीऊँगी, मेरा जाति को लेके मैं चलेंगे। मैं खाली हाथ में दुनिया में आया,
खाली हाथ में दुनिया छोड़ के जाऊंगा, यही मेरा मकसद है। वो मीम का पूछिए, मीम को जो नेता है उनको पूछिए। 25 मार्च तो मीम का सर्वोच्च नेता वाईसी साहब तो गठबंधन को घोषित किया, वो क्यों तोड़ा वो उनको पूछिए। मैं সব মিলিয়ে ভোটের আগে বাংলার রাজনীতি এখন তুঙ্গে। একদিকে হাজার কোটির ডিলের অভিযোগ, অন্যদিকে এআই ভিডিওর পাল্টা দাবি, তার সঙ্গে ধর্মীয় ইস্যুর সংযোজন। সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। নির্বাচনের আগে এই বিতর্ক কতটা প্রভাব ফেলবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।